Benguet was under Mountain Province. Iso ti probinsya iti central office da, ti provincial capital ka iya Bontoc. Ngem lagi ti congressman tayo idi, nagipasala ti lintag, bills, lintag, nga ma-divide iti Mountain Province. So nga po, takat mga 1967 o 66, daya nga na-divide ti Mountain Province. So Benguet was irregular province. Hingga natatan. Ket ti leaders daya idi ubing kami ket mangagmiday tabado dangwa. Iso ti governor of Mountain Province. Adda dagitoy di panala nga deputy governors na mangi represent iti sub-provinces kunada. These are self-made people. They evolved under the environment of war. So, leaders evolve according to a socio-economic environment. Like what I was talking about in the simple society, they evolved under that kind of environment. Now, during this Commonwealth period of so-called independence, or let's say Marcos period, 70s, different types of environments produced leaders. You had the Quezonian type against the liberal types. And then during the Marcos period, he destroyed practically by shifting I think he was the first one, more or less, who destroyed the party system, original party system, liberal and nationalista. Originally, poor people can win in Benguet to become leaders in Benguet. People like Doc Bunglusen, people like Panganiban. He had no money. I think Panganiban was the last. Did not have money, but he still won. Bunglusen was an earlier one. Of course, Dangwa and Mulintas, they did not use money. It was their time, their popularity as leaders during the transition period of war that made them leaders. Bunglusen used he was followed as a good leader. Maybe not a very good manager, but he was a good leader. Panganiban was zero. He didn't have any money, but he won. You cannot have that now. It's contractors' politics. Big pigsa, DJ qualification ti education. Okay? And others, na? And others like, syempre, connection mo iti national politicians, sumruk na gito yan. The political party membership mo, meaning to say, mas basit, no? Ti epekton ti kinabaknang ti may isang tao. So agpay sumot, no? That we have had officials like Panganiban, like Bugnusan, nga nangabak, naging leaders, uray no awanti maibaga tayo nga kinabaknang da. Na? Although no kitkitaan nyo, syempre mutlang da Bugnusan, kada da Panganiban, dati personalities da kita, mutlaang mabalin nga pangsurutan or pang-relatan ti tattao no apay nga minutusan na. Nga in a way, uray idimot lang kasemot nga talaga ti maysa nga leader. Asidig ti tattao, managtulong ti tattao. Kanayon nga mapmapan ti tao for consultations. Kasemot lang mat ni Panganiban kani Bugnusan. Nga gusto di ko na tayo nga haanan nga defining ti wealth siguro. No? It still is. Ngam haanan nga diay lang. Da nga talaga iti epekto na iti political system nga inumay ti Amerikano, iti sistema tayo, and at the same time our values or valuing. Ngam umuna-una ay reiterate tayo nga hanlang nga Amerikano daytoy in the time ni Amerikano nga imay daytoy nga impluwensya. Because even in Europe, mangyari dayto yan. So jay kunada nga a transition of politics from communal towards atomistic politics. No kung natin yung atomistic, haan nga physics lang nga terminology dito eh. It also refers to a political system. Anya ba dito yung atomistic nga kunada nga political system?
Dahito iti nagapuman iti Europe nga content ti education tayo nga i-highlight na ti individual. It's always the right of the individual. That's why even our constitution, the constitution ti Pilipinas, nga na-adapt iti Amerika, na-adapt iti French, na-adapt iti German constitution, kat naka-highlight iti self. Isong adati special nga bill wenno may isang article nga dedicated to the Bills of Rights. In our constitution, that is Article 3. Isong enumerate is stipulate na amin dagi right ti may isang tao. Ngem iti sibilisasyon tayo imun una-una iti Europe iti 1600 isuda man tinang unang pumanpanaw iti communal nga arrangement. What is this communal arrangement actually or communal politics nga kuna tayo? Nga isupay lang in some way or the other isu ti may sang agumantay pa nga estilo ti politika nga isumulang ti kabangbangga iti formal education isu nga no damagam adda ba ti class na talaga nga adda. May isang characteristic na actually iti communal nga politics the value of togetherness actually. Haan nga ma-highlight iti right ti individual. It is always the right of the community. It's always the community first before the individual. Okay. So even in our language system, adda dagita sumurot dagita. So nga mapansin tayo iti Ilocano kan Kanay, Ibaloy, even in Kalanguya, hanungay nga ibaga nga siyak da kami sakun pa abu, da kami pa abu hanga sakun pa abu, da kami pa abu, something like that. Si kami hamong ibaga nga si kak, it's always si kami tuo abitag, something like that. So nga talaga nga i-emphasize na ti communal aspect. Kat nagaduman ti writers nga nang discuss dito eh. So nga medyo nag-revolti kunata yung Philippine psychology or psikolohiyang Pilipino, ta nakita da nga emphasize the psychology iti Western is always the ego. It's always the self. Ngum tatan ko na nga ti psikolohiya ti Pilipino kat sabali ang psikolohiya ng pakikipwa, something like that. So may sapay nga ko na kat entwinement, may isang highlight iti communal politics actually. Isong kinyatayo importante jay galad wenno value nga kababain no inaramid mo diay ti umuna nga saludsudom jay kaarubam. Yourself is not a pure private individual. So adaman ti transition from that type of arrangement communal politics toward atomistic politics nga kunatayo. So nga itatan nagado ti epekto na actually in terms of our political imagination wenno kunani Sir Stan iti sociological imagination nga kunada. Nagbalimaw ti imahinasyon tayo. Imay iti kunadang kadastro because iti formal education man, i-differentiate dati kunadang subheto or subject tapos adati outside kanu nga reality iso nga i-measure mo iso nga adati concept da iti math nga coordinates iso nga no ag-measure da iti daga adati kunadang kadastro ket from tie point to another tie point iso nga no iti property iti ti konsepto ti property iti communal haan nga kasjay. We can actually accept curvatures. So anya dagiti value nga mabaling nga rumswa iti atomistic nga arrangement. It is actually first one is individualism. The highlight of individualism. What is individualism? Jay kanayon nga sika. And iti ugali tayo there is actually being kasla nga maditi kasjay nga ugali no puro sika. Question adda ba ti clash adda nga talaga ti class nata i-highlight jay may isang society iti entwinement tapos jay masakit individualism.